Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Avgust 2026. još nije završen, a Scott Ritter već je uspeo da izgovori nekoliko tvrdnji koje su izazvale žestoke reakcije, naročito u ruskim medijima i delu javnosti koji pomno prati rat u Ukrajini. Bivši obaveštajni oficir američkog korpusa marinaca i nekadašnji inspektor UN za naoružanje posljednjih nedelja govori sve oštrije. Njegove poruke više nisu samo procena stanja na frontu. On govori o političkom raspletu, o ukrajinskoj ekonomiji, energetici, pregovorima, mogućnosti teške zime, odnosima Kijeva sa Zapadom, pa čak i o samom pitanju budućnosti ukrajinske države. Ali, da bi se razumelo zašto njegove reči sada zvuče tako dramatično, Scott Ritter vraća priču nekoliko godina unazad, do jednog od najopasnijih trenutaka u novijoj ruskoj istoriji, do Jevgenija Prigožina. Dakle, do Wagnera, do Bahmuta, do otvorenog sukoba sa Sergejem Šojgom i Valerijem Gerasimovim i konačno do kolone koja je u junu 2023. krenula prema Moskvi. Jer prema Ritterovom tumačenju, ono što se tada dogodilo nije bio običan lični obračun nekoliko moćnih ljudi. Bio je to trenutak kada je ruska država odlučila da više ne može tolerisati ogromnu naoružanu strukturu sa sopstvenim komandnim lancem, dok čovjek koji je tu strukturu godinama izgrađivao nije želeo da se odrekne moći koju mu je ona donela. Upravo tu, prema Ritteru, počinje priča koja se mnogo kasnije prelila i na današnji rat. Wagner je godinama imao poseban položaj. Bio je dovoljno blizu državi da dobije novac, opremu, logistiku i političku podršku, ali istovremeno dovoljno izdvojen da može da izvršava zadatke koje regularna vojska iz političkih, pravnih ili diplomatskih razloga nije uvijek mogla da obavlja na isti način. Ritter zbog toga odbacuje pojednostavljeno objašnjenje prema kojim je Wagner nastao zato što ruska vojska nije znala da ratuje. Prema njegovom viđenju, njegova početna svrha bila je drugačija. Još tokom sukoba u Donbasu, pre nego što je Moskva, Donjeck i Lugansk proglasila delovima Ruske federacije, postojala je ogromna politička razlika između otvorenog slanja regularnih jedinica i delovanja strukture koja formalno nije bila deo ruske vojske. Kasnije se Wagner proširio. Sirija, Centralnoafrička republika, Mali, Libija, drugi delovi Afrike. Prigožin je od čovjeka koji je dugo delovao daleko od očiju javnosti postao međunarodno poznata figura. Međutim, jedna stvar je ostala ista. Wagner bez ruske države teško da bi mogao da funkcioniše u razmerama u kojima je funkcionisao. To više nije ni predmet nagađanja. Posle pobune Vladimir Putin je javno rekao da je Wagner bio finansiran iz državnog budžeta. Prema podacima koje je Putin izneo 27. juna 2023. između maja 2022. i maja 2023. godine grupa je od države dobila oko 86,26 milijardi rubalja za plate i stimulativna davanja. Reuters je tada preneo i Putinovu tvrdnju da je Prigožinova kompanija Concord istovremeno prihodovala oko 80 milijardi rubalja kroz ugovore za snabdevanje vojske. To potpuno menja sliku. Wagner jest imao sopstvenu komandu, imao je svoje komandante, sopstvenu unutrašnju strukturu, poseban identitet među borcima, veliku slobodu delovanja, ali nije bio vojska koja se potpuno samostalno pojavila nijotkuda. Država je bila iza ogromnog dela njegovih mogućnosti, a onda dolazi 2022. godina. Rat ulazi u novu fazu. Donjeck i Lugansk Moskva proglašava delovima Ruske federacije. Mobilizacija menja veličinu ruskih snaga. Ruska vojna industrija ulazi u drugačiji režim i ono što je nekada imalo smisla kao specifičan instrument sada, prema Ritterovoj interpretaciji, za Moskvu počinje da predstavlja potpuno drugačiji problem. Ako država vodi veliki rat, ako se sve više ljudi, tehnike i industrije stavlja pod jedinstven sistem, zašto bi desetine hiljada naoružanih ljudi ostalo izvan tog komandnog lanca? Za Ministarstvo odbrane odgovor je postajao sve jasniji. Ne bi trebalo. Za Prigožina je odgovor bio potpuno drugačiji, jer iza njega Wagner više nije bio samo jedinica. Bio je moć, status, direktan pristup vrhu, politički kapital,
međunarodna mreža. Bio je sistem kroz koji je Jevgenij Prigožin od čovjeka poznatog po poslovima sa državom postao neko čije se izjave pratio širom svijeta, a najveći skok njegove moći dogodio se upravo u Ukrajini. Soledar i Bahmut od njega su napravili jednu od najprepoznatljivijih ličnosti rata. Mjesecima su stizali snimci sa jednog od najtežih dijelova fronta, borba za industrijske objekte, rovove, stambene blokove, podzemne prolaze, položaje, ogromne gubitke s obe strane. Wagner je tu imao centralnu ulogu, naročito u završnim fazama bitke za Bahmut. I dok su njegovi ljudi napredovali, Prigožin je sve manje birao reči. Sergej Šojgu postao je glavna meta. Valerij Gerasimov također. Prigožin ih je javno optuživao za loše vođenje rata, za birokratiju, za nedostatak municije, za greške na frontu, za smrt njegovih ljudi. Reuters je kasnije podsjećao da je Prigožin mjesecima optuživao Šojgua i Gerasimova da Wagneru uskraćuju municiju i sabotiraju ratne napore. I upravo tu je nastao mit koji Scott Ritter danas pokušava da razbije. Mit da je Wagner bio toliko uspješan da je ruski vojni vrh postao ljubomoran i odlučio da ga uništi. Pazite sad, Scott Ritter kaže, nije tako jednostavno. Wagner jeste bio efikasan u određenim operacijama, imao je iskusne veterane, imao je vrlo brutalan sistem komandovanja, imao je mogućnost da brzo menja taktiku. Tokom borbi u Bahmutu dobio je i ogroman broj novih ljudi, ali to nije značilo da je Wagner sam vodio čitav rat. Hiljade kilometara fronta držale su regularne ruske jedinice, artiljerija, avijacija, logistika, obavještajna podrška, transport i ogromna količina municije nisu nastajali u Prigožinovom privatnom sistemu. Zato Ritter čitavu priču posmatra drugačije. Bahmut je Prigožinu doneo slavu. Ali ta slava je prema toj interpretaciji istovremeno povećavala sukob koji je već tinjao, jer što je Wagner postojao poznatiji, Prigožin je postajao politički teži za kontrolu, a što je bio politički jačiji, bilo mu je teže da prihvati ideju da bi njegovi borci jednoga dana jednostavno potpisali ugovore sa Ministarstvom odbrane i poslali deo sistema kojim je tada upravljao Šojgu i Gerasimov, a onda stiže jun 2023. godine. Ministarstvo odbrane traži da dobrovoljačke formacije formalizuju odnose sa državom. Prigožin odgovara otvoreno. Wagner neće potpisati nikakve ugovore sa Šojguom, poručio je 11. juna prema Reutersu. To je jedan od ključnih tačaka cele priče, jer od tog trenutka više nije u pitanju spor oko nekoliko kamiona municije, nije pitanje ko je bolje vodio jednu bitku, nije čak ni pitanje lične netrpeljivosti, pitanje ko komanduje. Ako Wagner uđe u sistem Ministarstva odbrane, Prigožin gubi ono što ga čini Prigožinom. Njegovi ljudi više nisu njegova zasebna vojska, komandanti više nisu u autonomnoj vertikali, novac više ne prolazi kroz isti model, operacije više ne zavise od njegovih odluka, politička težina se smanjuje. A onda 23. avgusta 2023. godine dolazi vest koja je obišla planetu. Avion u kojem se nalazio Jevgenij Prigožin srušio se u Rusiji. Prigožin je poginuo zajedno sa drugim visokim pripadnicima Wagnera. Njegova smrt izazvala je ogromne spekulacije i teorije, ali za javno utvrđivanje odgovornosti nema dovoljno pouzdanih dokaza da bi se tvrdilo ko je eventualno izazvao pad aviona i da li je on namjerno izazvan. Ritter, međutim, celu Prigožinovu putanju koristi da pokaže nešto drugo. Po njemu, mnogo važnije od pitanja šta se dogodilo tog posljednjeg dana jeste pitanje zašto je sukob uopšte postao neizbežan. Njegov odgovor je kontrola. Država nije mogla dugoročno da vodi veliki rat sa ogromnom privatnom vojnom formacijom koja može da odbije naređenje Ministarstva odbrane. Prigožin nije želeo da preda organizaciju koja mu je davala moć. Ta dva interesa više nisu mogla da postoje zajedno. I upravo ta logika prema Ritteru danas je vidljiva i u daleko većoj priči u Ukrajini. Jer avgust 2026. donosi potpuno drugačiju fazu rata. Front više nije jedino pitanje. Ritter posljednjih nedelja sve manje govori samo o tome ko je zauzeo koje selo ili koliko je kilometara pomerana linija. Sve više govori o sistemu, ekonomiji, logistici, energiji, političkoj izdržljivosti i sposobnosti države da nastavi rat.
I baš zato njegove avgustovske izjave zvuče mnogo dramatičnije. Ritter je tvrdio da ruska strategija sve snažnije udara na ukrajinsku ekonomsku i logističku infrastrukturu. Govorio je o crnomorskim lukama, distribuciji goriva, industrijskim objektima i energetskom sistemu, a zatim je izgovorio ono što će postati centralna tačka njegovih procena za naredne mjesece. Zima dolazi. Prema njegovom predviđanju, posljedice današnjih udara neće se potpuno vidjeti u avgustu, neće možda ni u septembru. Pravi test, smatra on, dolazi onda kada padnu temperature i kada pitanje struje, grejanja, transporta, goriva i industrijske proizvodnje dobije mnogo veći značaj. U tom nastupu Ritter je izašao izuzetno daleko, tvrdeći da Ukrajinu tokom zime može pogoditi katastrofalan nedostatak energije i osnovnih resursa. Također, Ritter smatra da se ruska strategija promijenila. Po njemu, Moskva više ne reaguje samo na ukrajinske vojne položaje. Cilj je povećanje sistematskog pritiska. Ako nema dovoljno goriva, teže se pomeraju ljudi i roba. Ako se ošteti distribucija električne energije, problemi prelaze sa vojske na industriju. Ako luke imaju ograničen kapacitet, pada prihod. Ako infrastruktura mora stalno da se popravlja, raste financijski teret. Ako se u sve to nastave mobilizacija, demografski pad i odlazak stanovništva, rat postaje ne samo vojni, nego i društveno pitanje. Dalje, Scott Ritter je dodatno razradio tezu da je ukrajinska kampanja pritiska na Rusiju tokom prethodnih nedelja proizvela suprotan efekat od očekivanog. On tvrdi da Kijev nije uspio da natera Moskvu na pregovore pod ukrajinskim uslovima, već je, prema njegovom mišljenju, doprineo daljem zaoštravanju ruskog odgovora. I to je trenutak kada se njegove izjave iz avgusta povezuju jedna za drugom. Nije to više niz odvojnih komentara. Ritter pokušava da izgradi jednu veliku sliku. Prvo, tvrdi da Ukrajina nije uspjela da promijeni rusku političku odluku. Zatim tvrdi da Rusija povećava pritisak na ekonomsku infrastrukturu, onda upozorava na jesen, na zimu. Zatim govori da zapadna pomoć ne može dovoljno brzo promijeniti stanje, a onda prelazi na politički nivo i tvrdi da je prostor za pregovore praktično nestao. A njegova retorika postaje još oštrija. Ruski mediji prenijeli su njegovu tvrdnju da je, prema njegovom mišljenju, denacifikacija za Moskvu nepregovarački cilj i njegovu daleko radikalniju političku ocjenu da je Ukrajina izgubila pravo na postojanje kao suverena država zbog ideološkog temelja na kojem je, kako on tvrdi, izgrađen deo njenog savremenog identiteta. Dakle, on praktično tvrdi da rat, prema njegovom viđenju, ide prema političkom raspletu u kojem Moskva više ne vidi prostor za kompromis kakav je postojao ranijih godina. Također, po mišljenju Scotta Rittera, godinama su postojali trenuci kada je kompromis bio moguć. Minsk, pregovori 2022. različite inicijative za prekid vatre, predlozi posrednika, zapadne diplomatske inicijative, ruski zahtevi, ukrajinski zahtevi. Ali, kako rat traje, cena kompromisa raste. Svaka nova mobilizacija, novi udar, svaki izgubljeni grad, svaki paket pomoći, novi sistem naoružanja, nova sankcija, svaka nova žrtva. Sve to stvara politički teret koji liderima otežava da jednog dana publici kažu sada ćemo stati na pola puta. Zbog toga je Ritter sve pesimističniji prema pregovorima, a onda dolazi 23. avgust. Zelenski govori da Moskva ne želi završetak rata i optužio Rusiju da širi napade. Ritter reaguje jednom kratkom i veoma grubom porukom na društvenoj mreži X, poručujući Zelenskom da je u slobodnom prevodu da govori kao neko ko je potpuno van realnosti. Njegovu poruku prenijeli su i srpski i ruski mediji, ali važnije od uvrede jeste ono što stoji iza nje. Ritter smatra da Zelenski pogrešno procjenjuje odnos snaga. Po njemu, Kijev i dalje govori kao da ima mogućnost da nametne Moskvi uslove, dok je njegovo viđenje potpuno suprotno. Vreme, industrijski kapacitet, ljudstvo i strateška dubina trenutno više radi u korist Rusije. Ipak, ni tu nema potpune saglasnosti među analitičarima. Ukrajina i dalje prima veliku zapadnu podršku. Evropske države upravo ovog avgusta razgovaraju o dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane, finansiranju i bezbednosnim garancijama, a zapadni lideri javno poručuju da ne nameravaju da napuste Kijev. To je važan kontrast Ritterovim
prognozama. Ali, dragi gledalci, Scott Ritter sada pokušava da skrene pažnju na nešto drugo. Avgust nije kraj priče, avgust je samo priprema. Pravo pitanje je šta slijedi na jesen, jer septembar menja računicu, oktobar još više, a onda dolazi zima. Ako je Ritterova procjena pogrešna i ukrajinski energetski sistem izdrži, ako Zapad dovoljno brzo pojača protivvazdušnu odbranu, ako industrija nastavi da funkcioniše, ako se linija fronta stabilizuje, onda će njegove dramatične prognoze ostati još jedan primjer pretjerano samouverene ratne analize, ali ako se nekoliko procesa poklopi, priča postaje potpuno drugačija. Ako se nastave veliki udari na energetiku, ako se pogorša nedostatak sistema protivvazdušne odbrane, ako opadne dotok municije, ako problemi sa ljudstvom postanu ozbiljniji, ako ruska vojska nastavi da drži inicijativu, ako politička situacija u Kijevu postane nestabilnija, ako evropske države počnu da se spore oko novih 10 milijardi pomoći, tada ono što danas izgleda kao Ritterova ekstremna prognoza može postati ozbiljna tema međunarodne politike. I zato je jesen presudna u njegovom narativu, ne zato što on tvrdi da može označiti datum završetka rata, ne zato što zna šta će se dogoditi u oktobru ili novembru, nego zato što smatra da će do tada postati mnogo jasnije može li Ukrajina održati sve sisteme istovremeno. Ljudi, i kada Ritter govori o ukrajinskoj zimi, on zapravo govori o tome šta se događa kada pritisak sa bojnog polja pređe na čitav sistem. Zato je tokom avgusta ponavljao da ruske operacije vidi kao pokušaj da se ukrajinska sposobnost nastavka rata smanjuje deo po deo. U jednom od svojih avgustovskih nastupa rekao je da je Rusija preuzela inicijativu i da po njegovoj procjeni ukrajinske akcije protiv ruske infrastrukture ne menjaju osnovni odnos snaga. Također, ruski mediji su prenijeli njegovu tvrdnju da su ukrajinske provokacije, kako ih je nazvao, proizvele mnogo snažniji ruski odgovor. On koristi veoma slikovit jezik, govori o probuđenom medvedu, govori o gašenju svetla, govori o zatvaranju ukrajinskog pristupa Crnom moru, govori da zapadni sistemi ne mogu stići dovoljno brzo. Dakle, njegov stil je namjerno dramatičan i zbog toga ga jedni vide kao analitičara koji govori ono što zapadne vlade ne žele da čuju, dok ga drugi smatraju komentatorom koji sistematski podcenjuje ukrajinske sposobnosti i nekritički prihvata deo ruske ratne argumentacije, ali čak i ako se njegove najradikalnije tvrdnje ostave po strani, jedno pitanje ostaje. Šta ako rat ulazi u fazu u kojoj političke odluke postaju važnije od samih kilometara fronta? Prigožinova priča pokazala je koliko brzo nešto što godinama izgleda stabilno može da eksplodira kada dođe pitanje kontrole. I dok Ukrajina sve više zavisi od toga koliko brzo i koliko dugo će zapadni saveznici nastaviti da popunjavaju njene nedostatke, to nije isto što je tvrdnja da je ukrajinski poraz neizbežan, ali jeste razlog zbog kojeg Scott Ritter govori kao čovjek koji smatra da se odnos snaga već prelomio, a tek dolazi jesen. Tek dolazi period kada će energetska infrastruktura ponovo biti presudna. Tek dolazi period u kojem će europske vlade morati da usvajaju nove budžete. I tek tada će se vidjeti koliko su Ritterove avgustovske riječi bile analiza, koliko upozorenje, a koliko preterivanje. I, dragi gledalci, možda najvažnije za kraj, ko ima više vremena? Ako odgovor koji Ritter daje bude tačan, jesen će biti mnogo teža za Kijev nego avgust. Ako nije, upravo će jesen pokazati granice njegove analize, zato ono što slijedi više nije samo nastavak leta. To je test i za Zelenskog, za Putina, za Ukrajinu, za Rusiju, za Europu, za američku politiku i za sve one koji već sada tvrde da znaju kako će se ovaj rat završiti. Jer posle Prigožina trebalo bi da smo naučili bar jednu stvar. U velikim sukobima najopasniji trenutak često dolazi upravo onda kada svi misle da već razumeju pravila igre. Hvala na pažnji.